فيديو لك مجورة آماده كري هون إنها دبينن هجمارة قربانيان لسوري كانجي ده سال 2023 دا يعني ده سال درباس بويدا إيرو دو يمين روجا 2024 لغوري راپورتا که روانگاه مافین مروفان لسوریه کو جنیزیکوا بن پیکرنین لوی ولاتی ده شوپینه جه سال 2020 و اجمارا قربانیان لوی ولاتی جه سال 2023 زیده تر بویه یعنی 2023 هجمارا قربانیان کلوی ولاتینه جه سال 2023 20 دیار کم تر بویه تابلو چاوه لگوری روانگه ده 23 یعنی سال در باس بویده لسوری 4361 کس هاتنه کشتن بنیرن 4361 کس هاتنه کشتن جوه هجماره چند کس سویلن تابلو دیار دکه ده ناوا کشتیان دا 1889 کس سویلن چند زاروکن زاروک هجماره وان نکیمه ده 2023 دا 307 زاروک هاتنه کشتن هر وها ده 341 جن ده ناوا کشتیان دانه تشتکی دنجی هیا ده 303 کس لسر دست داعشی هاتنه کشتن یعنی اونینها بلکی مراق بکن کیج آلی که هاتیه کشتن یعنی اف کسی که مجواره گفت بهتری 4000 انسان چاو هاتنه کشتن که او کشتنه یین که داعشی کشتنه لسر دست داعشی هاتنه کشتن ده 303 کسن یین که لسر دست یعنی یین که لسر دست هزین حکومت سوریه هاتنه کشتن 187 کسن یین که چکدارین اپوزیسیونه او کشتنه 46 کسن به انجام توپاران ترکیه دا 36 کس هاتنه کشتن و راست جالی جندرمه ترکیه وجی 34 کس هاتنه کشتن 2472 کس جهزن حکومت سوریه هاتنه کشتن یعنی اف تابلوجی دبیجه چند کس جکه هاتنه کشتن بنیرن 898 کس هزن حکومت سوریه نه چند داعشی هاتنه کشتن ده 2023 دا 94 داعشی هاتنه کشتن و 386 کس جه چکدارن اپوزیسیون سوریه هاتنه کشتن هر وها 342 چکدارن ملیسین سر به حکومت و هاتنه کشتن 44 کسین جهادی هاتنه کشتن نه داعشی نه لی گروپ دنین تندروین اسلامی نه مناف لوان کر جهادی اوقاس یعنی 44 جهادی سوریه ده 2023 ده هاتنه کشتن و 301 کس یعنی 300 کس کیجی ج آلی شروانین یپجه و یعنی شروانین یپگه هسته جیان خو جدست دانه ورن بردوام دکم چکدار ایران السوری جهات نشه برای هجماره که مزنج چکدار ایران السوری دمینن ده 2023 دا 126 ملیسین یعنی چکدار ایران هاتنه کشتن سربازین ترکی جد نوا کشتیان ده هنه 11 سربازین ترکی هاتنه کشتن و حزب الله لبنانه کو به اوه کی اکتیف لسوریه ده نوا شرده جه دگره 30 چکدارین حزب الله لبنانه لسوریه ده سال 2023 ده هاتنه کشتن هر وها 7 روسی هاتنه کشتن یعنی 7 سربازین روسی هاتنه کشتن 7 شروانین یپگه جیان خوش دستانه ین کو نجوان گروپان هاتنه کشتن جی هجمارا وان حتی نه ندیاره جی کی جان آلی چکدارن وکیدن مناف لیکریه 94 کس ده سال 2023 ده سال در باس بویده جی آلی جدا و لسوری هاتنه کشتن یعنی تابلوی که بگمان گلکی اوه یعنی بهتری 4000 انسان ده 2023 ده هاتنه کشتن که اف دوکومنت کریه که اف بلگه کریه من گفت روانگاه سوریه ما فین مروان سروکی وی روانگاه رامی عبدالرحمن ج بریتانیا لگل منه بريز عبد الرحمن تبخيراتي منها تابلو يا قوة در خستبو آني سروي اكراني اف كشتنا كو هيا لغور كو هند بينن هجمارا كشتيان لغورا سالين در باسوي لسوري چاوه كشتي وقربانيين دن نعم
نعم نعم. مساء الخير بله وكل ایوار عام وأنتم باش بخير. نعم، كيف و كان سالا و هذا العام پیروز به الثاني اف من هجمار التدريبيات بسدما زیدبونا العسكرية کارن وقيادة الفريقين چکداری الأمني بشكل كبير سربازی جدا. و كانت به سروبریا المنظمة اولهی وعدت با خلال آوای العام کی به 22 سینور خلال العام دو 21. هزار و بیست و دو يعني دو كان هزار بیست و هذا یک ده العام اف هو هجمار أكثر من العامين سالا دو هزار بیست الفائتين، و أي أن سیان ده بهتر هناك بوجوان سالان ارتفاع ملحوظ بلندبونا بالنسبة كبر للجريمة بتشاف بتصاعد تاوانان ده العمليات هبو العسكرية في زيدبون و مناطق بربونا مختلفة. وكان اوپراسیون عدنا سربازی إلى لنافچه سنوات جدا الحرب، جدا وأن وككو ام الحرب فجريان سالن لن دسبيك تعد ين مثل شر الأول، أي أن تفيكو هناك شر نما كارثة وكبريج برجلك تجعل سدمان في العالم دهلكو يتحدث عن ام ارتفاع بحثا عدد خسائر البشرية بلندبونا خلال جدسدانا العام المنصرم. مروفي صالا آها بوريده بكر بهتر رولا گروپین چکدار لسوری چاوا بویا گروپین چکدار ین جدا جدا يعني ين نس سوري برز رامي عبد الرحمن هجمارا وان لگورا سالين در باس بوي هر المجموعات لسو المسلحة الغير جروب نس سوري ين كوش در چكدار وای سوري چونه سوري لا، هناك يعني على سبيل المثال في گروپên الآونة çekdar الأخيرة weke كان mînak أعداد القتلى بشكل hejmar bi ملحوظ من awayekî berbiçav المجموعات zêde الغير bûne سورية ew في grupên العمليات nesurî العسكرية bi sedema خلال zêdebûna العام operasyonên 21. serbazî كانت di du انخفضت salên borî بشكل de كبير جدا. عندما gelekî kêm نتحدث bibû عن dema ku em الميليشيات behsa الموالية milîsên لإيران، ser bi Îranê أعدادها dikin ارتفعت hejmara خلال wan العام di vê مثل salê de القصف الأمريكي zêde bibû أو القصف الإسرائيلي، وبعضها بشكل hevdem آخر li gel نتيجة zêdebûna عمليات baranên لذلك İsraîlî نقول û بأن Amerîkî êdî em الأمر يتعلق dibêjin بازدياد هذه العمليات pirs العسكرية girêdayî والتي تتيح zêdebûna ارتفاع عدد operasyonên القتلى serbaziyê ku في صفوف zêdebûna الميليشيات kuştiyan di الموالية milîsên لإيران. ser bi Îranê بغداد de zêde كان dibe يعني يتحرك بأكثر çi قوة هم تنظيم alî داعش bêhtir tev الإرهابي digeriya الذي rêxistina بدأ Daişê ya يصعد terorî الصواريخ ku bi وينفذ عمليات awayekî عسكرية. eşkere يعني على سبيل المثال êrîşên داعش xwe في العام encam dida الماضي weke قتل mînak di أكثر vê من salê de 200 bêhtir مدني ji du sed kesên بينهم sivîl serdestê امرأة Daişê hatu kuştin di في nav wan de عمليات هذا jinek الرجل jî hebû الإرهابي. di نتحدث wan عن êrîşên عمليات التي vê تسمى rêxistina عندما terorî نتحدث de عن 407 û em أفراد behsa جثث قتلوا 400 نتيجة û جرائم 13 kesên ارتكبت sivîl أمام قلب sedema السلطة في tawanên دمشق، kuştinê حتى li يعني gelek navçeyan إطلاق النظام hatin وإقامة encam مشهد dayan مناطق li navçeyên الحكومة المؤقتة rejîmê li وحكومة navçeyên دمشقية hesedê li ومقر navçeyên مناطق. أي هذه opozisyonê û الشان، وأن hikûmeta القوات السورية هي demkî yan منقسمة goyên li jêr تحت dagirkariya 4 Tirkiye تقسيمات êdî ev متكاملة. navçe li التقسيمات jêr هذه destê çar hikûmetan حكومة hikûmeta Şamê الإعزاز hikûmeta مع Rojava قامشلو û ya li داعش bo بهتر Ezazî لكدري بقوة بويا تدبيجي داعش دس بچالاكي و ايرشين خو كريا بهتر داعش لكدري نها اكتيف بويا في البادية li السورية biyabana هنالك bi navê اشتباكات badiya مع Sûriyê الجيش gelekî وهذا zêde ما bûye يؤدي ev إلى rêxistin عمليات جنودية êrîşên في rojane encam الصحراء dide bi الغربية taybetî في çend البادية mehên borî de السورية. مناطق li يستهدف badiyeya نظام Sûriyê دير li الزور navçeyên يعني rejîmê بجنوب li Dêrezorê li الغربي، gundewarê وكان Dêrezorê هذا aliyê الأمر başûrê يتوجه إلى ريف الرقة Dêrezorê الجنوبي heta digihêja الغربي إلى aliyê ريف الجنوب başûrê الغربي. أي Reqqayê مناطق herwiha جغرافية باشوور واجهة گوندوار مختلفة باشوور في حلب مناطق و ام الجزيرة بحثوان نافچیان في دکن اف يعني نافچه نحو 30 نزیکا إلى 40 سی الريف حتا چل المحتل جسدی بسوريا. جروبر هذا التنظيم سوریه الإرهابي بات پیکتینن اف مختفيا خستنا باستمرار. تروری لوی دره برز عبد گلکی الرحمن تشتا داعش هبونا خو كو آماده دمك کریه و مجوت نما يعني بايتختن وي يكل بيكي هاتن الوشاندن وصل بو رقة بو هناك جهن دنبون ليه اف داعش كو نو زندي بويا جنوفا زندي بويا هذا خوش كتينه نعم، هذا السؤال بله جيد اف جدا برسكا لأن جلكي باشا داعش ينتهج داعش مسيطر وكا على كسكيكو معظم هن قيادة نافچين داعش. كان هناك عشرات جه آلاف نشتجيان مقاتلين كنترول دكر لداعش لي قتل من قتل منهم، بهزاران وقتل نحو چکدارن داعش هاتو 10,000 كشتن من 14,000 القوات كس السورية الديمقراطية چکدار والتحالف جوان الدولي. سردستي هيزن لكن هسدي داعش و صحيح هفبيماني موجود افضلتي هاتو في كشتن مناطق لداعش سوريا لنافچين كخبايا سوريا أيضا، وكشانين وتتحرك فشارتي وقت ما الحرب. من يقوم و بداعش لفو بأي تفكرت كده عملية دما كجيتي عسكرية خستن تجاه كي جيتي القوات خوازات قالوا السورية تركيا هي جروبين تعتبر ايراننا تضحية ولاتن روجافان وتستهدف ولاتن داعش روجهلاتين كل ضحايا نزان هذه لي العمليات ام دبيجن داعش بإيريشان ومجازر رادبه اشتباكها و دون كونكوجيان أي دكاب شهادات. اوايك اشكره وهذا بيكو كبير ام جدا من هذا بزانبن التنظيم كو كشتي الذي جفيري خستني يعني هنا كو يقوم افري خستن ويختفي. هو ما كشتني فيش دكا حدا وخفت بيرفع له شيره صوت
أو لهردو آليا فراف وكفيا كمي فراتن شانيا وين فشارتي هنا لبهتر إيريشين وين لنافجين لجير كنترولا حكومتي وجروب گلک سپاس شبدارين سر رامي حكومتي عبدالرحمن سروک روانگاه سوریا مافن مروفان جب بريطانيا جباجر كوفنتري